Okay, so share ko sa inyo to guys, no. So ngayong araw guys ay merong ipinadala sa atin guys na phone device guys, no. So itong phone device nito guys ay Realme C11 guys, no. So kung makita nyo guys ay ito siya guys, no. So basag siya guys. So sabi guys ng mayari guys ay nalaglag ito guys, no. So pagkalaglag niya guys ay pag open niya guys ay hindi na siya nabubuhay guys, no. So yung response na lang niya guys ay vibrate na lang guys, no. Kahit ngayon guys ay vibrate na lang guys yung response ng phone device nito guys. So try natin guys i-charge guys, no. So charge natin guys. Yan. So kung maano nyo guys ay vibrate na lang guys yung ano nyo guys, no, yung response niya guys. Yan. So hanggang vibrate na lang siya guys. Yan. So ngayon guys yung gagawin natin dito guys, try natin guys check guys yung LCD niya guys, no. Meron naman tayo dito ang LCD. So ngayon guys yung gagawin natin ay bubuksan natin guys yung unit na ito guys or yung phone device nito guys. So una nating nagagawin dito guys ay tatanggalin natin guys yung SIM tray. Ito siya guys, no. So tanggalin natin yan. Yan. Tapos dito guys ay gagamit tayo guys ng pang opening tools natin guys, no. So sa akin guys, ako guys ay gumagamit ako guys ng kuko ko guys, no. So prepare ko guys gagamitin guys yung kuko ko guys. Yan. So papakita ko sa inyo guys na kung paano natin guys bubuksan yan siya. So paikot din siya guys, no. Bubuksan natin yan. Yan. So ngayon guys papakita ko sa inyo guys, no. So yan siya guys, no. So nabuksan na natin guys. So dandan na natin guys, no. Yan. So kung makita nyo guys ay ito siya guys, no. So nabuksan na rin siya guys, no. Kung makita nyo guys ay meron na siyang butas guys sa selyado niya guys. Yan. So nabuksan na ito guys yung unit na ito guys. Yan. So sunod natin na gagawin dito guys ay tatanggalin natin guys yung bolts niya guys, no. So ito guys tanggalin natin guys yung lahat ng mga bolts nito guys. So kapag vibrate kasi guys yung phone device natin guys ay may possibility guys na buhay yung board nito guys, no. So ngayon guys ay bubuksan natin ito guys. So yan siya guys, no. So ngayon guys ay angatin lang natin guys yung cover ng board niya guys, no. Yan. So natanggal na rin natin guys lahat ng bolts niya guys, no. Yan. So tabi lang natin yan siya guys. So dito guys ay titest natin guys yung LCD nito guys, no. So tanggalin natin guys yung flex guys sa LCD niya papuntang motherboard dito guys. So tanggalin natin yan. Yan. Tapos i-test natin guys yung bagong LCD natin. So check natin guys, no, baka LCD lang guys yung tama nito guys. So i-test natin guys, no, para iwas palpak guys. Just in case guys na yung ano nito guys, yung LCD nito guys ay may damage guys. So pwede pa natin maibalik guys, no. So try natin guys kapag mag-ilaw lang guys, no. So yan siya guys, no. Yan, so panda rin natin guys. Try natin guys kapag mag-display guys, no. Yun, so nag-display siya guys. So try natin guys charge guys, no. Baka drain lang guys yung battery niya. Yan, so try natin guys i-charge guys, no. So charge lang natin guys mga ilang minutes guys, no. Yan. So kung makita nyo guys nag-display siya guys, no. Pero doon guys sa ano niya guys ay yun meron siyang 1%. Doon guys sa damage niya guys na LCD guys ay hindi siya nag-display guys, no. So pwedeng ano guys, no, matindi guys yung tama guys ng damage niya guys na LCD. Kung makita nyo kasi guys basa guys yung ano niya, yung
doon guys sa banda sa baba ng LCD niya guys, no. So ngayon guys, try natin guys panda rin guys, no. Naka 1% na rin siya. Yan, so 1% siya. So panda rin natin guys, no. Try natin guys kapag okay guys yung touch niya guys, ay install na natin guys, no. Yan. So lumabas na siya guys, no. So try lang natin guys yung ano niya guys, yung touch niya, tsaka yung display niya guys, no. Pag okay ay install na natin siya guys. So ayan siya guys, no. So nag-display na siya guys. So hindi natin siya magalaw guys, no. Hindi natin magalaw guys yung application niya guys. So try natin guys yung dial na lang guys. So dial. So try na lang natin ito guys, no. So kapag maging okay ito siya guys, ay install na natin. So 1 2 3 4 5. Yan. So kung makita nyo guys na working naman siya guys. Working naman guys yung ano niya. Yung touch niya guys, no. Yan. So ngayon guys ay install na natin guys. So i-off muna natin guys yung phone na ito guys. Yan, so power off natin. Yan, tapos tanggalin natin siya guys, no. Yan, so tabi lang natin to siya guys. Tapos tanggalin natin guys sa charger niya guys, no. So sunod natin na gagawin dito guys ay tanggalin natin guys yung battery niya guys. Yan. Tapos tanggalin natin ito guys yung ano niya guys, no, yung battery niya. Yan, so hilain lang natin dito. Tapos maglagay tayo dito guys ng electronics liquid natin guys para mag pasok dito guys sa loob niya guys, no. Para madali siya guys hilain guys. Yan. Tapos mga ilang seconds lang guys, no, papasukin lang natin guys yung liquid guys sa loob guys. Tapos saka natin hilain guys. Yan, tapos hilain natin guys, no. So kung makita nyo guys ay malambot lang siya guys, hilain guys, no. Yan. Yan, so walang UP guys yung battery natin guys, no. Madali lang siya guys, madali lang siya guys mahila guys, no. Meron siya kasi guys, nilagay tayo guys na liquid, electronics liquid guys, na. Yan, so tabi lang natin siya guys. Tapos sunod natin na gagawin dito guys ay tatanggalin natin guys yung damage guys na LCD na ito. Yan. So dito guys ay pwede tayo gumamit guys ng bara natin or yung mga maninipis natin guys na pang opening tools guys, no. So sa akin guys ay dahil ano naman to guys, damage na guys, ay gagamit ako dito guys ng electronic liquids natin guys, no, para maglambot guys yung adhesive niya guys. Yan. Tapos gagamit lang tayo dito guys ng bara natin or yung mga maninipis natin guys na tools guys. So ingat pala kayo guys, no. Nagatalsik kasi yung guys yung basag niya guys na mga na ano guys, no. Ito guys yung basag guys na parang kristal na ito guys. Yan, so madali lang pala siya guys buksan guys, no. Tanggal agad guys yung glue niya guys or yung adhesive niya guys. So dito guys sa baba matindi guys yung pagkakapit niya. Yan, so tanggal agad siya guys, no. Yan, so kung makita nyo guys ay natanggal na natin guys, no. So sunod natin guys ay tanggalin natin guys yung plastic na ito para mahila natin guys yung LCD guys na damage guys, no.
Yan, so hilain lang natin to guys. Yan, so tanggal na siya guys yung damage yung guys na LCD guys. Yan, so matindi siguro guys yung pagkalaglag nito guys, no. So hindi na siya kasi guys nagdi-display guys, no. Yan, so basag siya guys. Yan, so ngayon guys yung gagawin natin guys ay linisin natin guys yung frame na ito. Yan, linisin natin yan siya guys. Maglalagay kasi tayo guys ng panibago natin na ano guys, no, adhesive glue guys. So tanggalin lang natin to guys, no, yung itong mga natutuyong glue na ito guys. So yan siya guys, no? So malinis na siya guys. So brushin lang natin guys para matanggal natin. So check pala natin guys yung filter niya guys, no? So tignan natin dito guys kapag nandito pa guys yung filter niya. So wala dito siya guys. So ang kapal guys ng ano nito guys, no? Ng LCD na ito. So wala na siya guys, filter guys. Yan. So ngayon guys ay pwede na natin siyang lagyan guys ng glue guys, no. So sa paglagay guys ng panibagong glue niya guys ay dapat tamang tama lang guys, no, para maganda guys yung pagka-fix niya guys ng LCD niya guys sa frame niya guys, no. So ngayon guys ay papakita ko sa inyo guys, no. So simulan natin dito guys sa taas. So yan siya guys, no. So nalagyan na natin guys ng panibagong glue niya guys. So ngayon guys ay pwede na natin guys ilagay guys yung ano niya guys, no, yung bagong LCD niya guys. Yan. So ito guys yung bagong LCD niya guys. So ang gagawin natin dito guys, tanggalin natin dito guys yung plastic na ito guys, no. Yan, so tanggalin natin yan. Tapos tanggalin rin natin ito guys yung plastic na ito para maidikit natin guys yung flex na ito guys, no. So na-test naman natin guys, okay naman. Kaya pwede na natin siyang install guys. Yan, so tanggalin natin to siya guys. Ito guys, ito kasi guys yung magsisilbing dikit niya guys, no. Yan, tapos dikit lang natin yan. Yan, tapos pwede na natin siyang ilagay guys, no. So yan siya guys, no. Tapos ibalik natin guys yung cover niya guys. So lagyan natin guys yung SIM tray niya. Tapos guys lagyan natin guys ng tape guys, no. So kapag wala kayong tape guys, so pwede naman kayo gumamit guys ng mga rubber guys, no. So lagyan natin guys ng tape na ito guys para maganda guys yung pagkadikit guys ng LCD niya guys sa frame niya guys, no.
So yan siya guys, no? So charge natin guys. So mga isang oras guys, pwede na nyo guys at tanggalin guys yung mga tape niya guys, no? Yan. So okay naman guys yung display niya guys, no? Yan. So maganda yung pagka-fix niya guys sa LCD niya, tsaka doon sa frame niya guys, no? Yan. So ganoon lang kadali guys, no? Kung paano guys magpalit guys ng LCD guys sa ating phone device guys na damage guys, no? So I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin. Sa mga bago pa lang sa ating channel guys, no? Huwag natin guys kalimutan guys i-click guys yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.